आज कौन तमे दिटा गोटे थाई खाइब बोली बसी पड़ीच मो जेजेमा कतले गप्प छुनिबे छेति पई मो जेजेमा छंगले खाइबे गप्प खाइला बेले की गप्प मो बो बाघल गप्प कोन बो बाघर गप्प हो ना ढ बाघ माम बाघर गप्प होइतबा कहला बो बाघर गप्प ना ना जेजेमा कोठला बा बो बाघर गप्प कथा कहूची बो याको की गप्प कहूछ की तो जीवन बर्बादिया गप्प कोन हां तो जीवन केमिते बर्बाद हबा आरंभ हैला नहीं नहीं खाली तोर काहे की ता सहित मोर भी मोट उपरे कहइबा को गले ए घरर बर्बाद केमिति आरंभ हैला मु सेई कथा ही ताको कहूची माने मु किछि तो कथा बुझी पारुनी बुझीबा भी किछि दरकार नहीं चुप किणी आगो को मुह करके बसी खा ए कथारे जम्मा मुंड पुराना ना तू किणी बसी गल कोन जाऊ न लुण डिबाटा आनिबो कोन रागी लगे मु खाली कहउतली लुण डिबाटा के आनि दे थांत तो सेटा एते गरम देखि के कहिबार मानेटा तमे तो खाली टिके टिके कथा रे रागी जाउछ लो जेजेमा तमे तो ताको घर को जाइथिला तापरे पळी आसिला तापरे कोन हैला तापरे मते आगे गोटे कथा कह सब दिन रविवारिया आम घरे कोन हुए चिकन हां तो से दिन भी ठीक रविवार दिन थिला आउ से दिन सेटा तो आम घर न अबे हां आगुरु आम घर सेठी थिला पहाड़ पाखरे सेठी टिके खाइबा पीबार असुविधा हला बोली हमें एठी पळी आसलो ओहो बुझिली ताले एबे सेठी के रहउची सेठी तो जेजे रहउची एकोटिया बुढ़ा रहउची सेठी हां ओहो हो छाड़ से बुढ़ा कथा आ तापर कोन हला मते कह तापरे ओहयो ये गुड़ा कोन पेंटिच काई मु कोन सुंदर देखा जाउनी हां सुंदर तो अधिक बंदर देखा जाउछ लुंगी गामछा तो पिंधिथिला ये गुड़ा कोन गळे पकेला से झियो घर पुओ को देखिबा पय आछंती ना तमको देखिबा पय आछंती बेहिया मो को जा लाज नाही कहले मु कोन सुंदर देखा जाउनी हां सब बेले गोटे राव हमारा गोटे अभ्यास हे गलानी कोन हला मु राव होची नहीं मु राव होची कूल बेबी कूल मु टिके मजा करथिले मजा ना बाळ समुद्रनी अरे अरे तमे जण आसी गलानी अरे ठिया हलो काई अब भीतर को आस अरे समुद्रनी बथे बाहागर विषय कथा वार्ता होतले हां सेई कथा आउ कोन हां आउ बसले काई के ठिया होंतु ए कोन कहत तमे अरे माने म कहिबार मानेटा हला आउ ठिया हले काहे की बसंतु हां बस जे अरे पेली कोन आनुच पेली एथि पय आनुची तमे एठी पूरा पार्टी बंद रखिबो दबा नबा कथा सब मु हेबी तमको जते बेले खाली पचारिबे खाली हां मारिबो ता छडा आउ किछि भी कहबनी बुझिले तो हां बुझिली आज्ञा समुदी आपण को गोटे कथा कहबे जमा खराब भाबिबेनी अरे नहीं खराब भाबिबार कोन अछि कहू नांती कोन कहिबे अरे नहीं माने आपण को पुओ कर दिचाटा चुटी अछि हेले समुदी कर आदो नाही पूरा चंदा समुदी आउ डेरी न करिके दबा नबा आड़े के टिके कथा जाऊ हां समुदनी आमे तो सेति पई ही आसीछु
ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦୁଣୀ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ସବୁ ଦବୁ। ଆମର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ, ଆମେ ଜମା ମନା କରିବୁନି, ଯାହା ମାଗିବେ ଆମେ ଦବୁ। ସମୁଦୁଣୀ କଥାଟିଏ ଯା କହିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦୁଣୀ, ଆମେ ବେଶୀ କିଛି ମାଗିବୁନି କି ଦାମୀ ଜିନିଷ ମାଗିବୁନି, ଖାଲି ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାଇକରେ ମୋର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ତମ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କର କାମ, ତମ ଝିଅର କାମ। ସମୁଦୁଣୀ ଠିକ କଥା କହୁଛ ଯେ, ହେଲେ ଆମେ ଏତେ ବଡ ଜିନିଷଟେ ଦେଇପାରିବୁନି। ସମୁଦୁଣୀ, ତମର ବାଇକ୍ ଛାଡିକି ଆଉ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମୁହଁ ଖୋଲିକି ଆମକୁ କୁହ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଯଦି ତମେ ବାଇକ୍ ଦେଇ ନ ପାରିବ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସ୍କୁଟି ଦେଇଦବ। ସ୍କୁଟି? ସମୁଦୁଣୀ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ସ୍କୁଟି କୋଉଠୁ ଆଣିକି ଦବୁ ଆମେ? ଓଏ ସମୁଦୁଣୀ, ସ୍କୁଟି ଛାଡିକି ତମର ଆଉ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତମେ ମୁହଁ ଖୋଲିକି କୁହ। ହଉ, ଯଦି ତମେ ସ୍କୁଟିଟେ ବି ଦେଇ ନ ପାରିବ ତାହେଲେ ସାଇକେଲ ଖଣ୍ଡିଏ ଦେଇଦିଅ। ସେଇ ସାଇକେଲରେ ତମ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ କାଠ ବୋହିବେ। କଣ କହିବି ସମୁଦୁଣୀ ତମକୁ, ତମେ ତ ନିଜେ ଦେଖୁଛ ମୁଁ ଠେଲା ଗାଡିରେ କାଠ ବୋହୁଛି, ମୁଁ ସାଇକେଲ ଆଣିକି କୋଉଠୁ ଦେବି? ଦେଖ ସମୁଦୁଣୀ, ତମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମୁହଁ ଖୋଲିକି କୁହ। ଆଉ ସେତେବେଳେ କଣ ମୁଁ ଗାଣ୍ଡି ଖୋଲିକି କହୁଛି? ମୁଁ ମୁହଁ ଖୋଲିକି ହିଁ କହୁଛି। ଆପଣ ମାନେ କହିଲେ ଆପଣ ମାନେ କଣ ଦେଇପାରିବେ? ଏତେବେଳକେ ସମୁଦୁଣୀ କଥା ପଦେ କହିଲେ। ଆଜ୍ଞା ସମୁଦୁଣୀ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଆପଣ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ କଣ ଦେଇପାରିବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ 2ଟା କୁକୁଡ଼ା, ଛେଳି, ଗାଈ ଏହି ସବୁ ଦେଇପାରିବୁ। ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଏସବୁ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା କି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛୁ? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଟର, ବାଇକ୍, ସାଇକେଲ ମାଗୁଥିଲେ ଆମ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ପାଇଁ ମାଗୁଥିଲେ ନା, ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ କୁକୁଡ଼ା, ଗାଈ, ଛେଳି ଦବୁ ସେଟା ଆମ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଦବୁ ନା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦବୁ? କଣ କହୁଛ ସମୁଦି? ହଁ ହଁ, ଠିକ ଠିକ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା। ଆଉ କଣ କଣ ସବୁ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ? ନାଇଁ ସମୁଦୁଣୀ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା କଥା, ତମେ ତ କହୁଥିଲ ତମର ଯାହା ଅଛି ତମର ସବୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ଦବ ବୋଲି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କଣ? ଆଜ୍ଞା ଆମର ତ ସବୁ ସେତିକି, ଆଉ କଣ ଦବୁ? ଆଜ୍ଞା ସମୁଦୁଣୀ, ସବୁ ଦବା ନେବା କଥା ତ ଛିଡିଲା, ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ତ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆପଣ ଦେଲେ, ଆଉ କୋଉ କଥାଟା ଛିଡିଲା ଯେ ଏଠି ଛିଡିବା କଥା କହୁଛ? ତାହେଲେ ସମୁଦୁଣୀ ଆମେ ଏବେ ଆସୁଛୁ। ହଁ ହଁ, ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ମାନେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ। ହଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କଣ ମୁଁ ଅଟକେଇଛି? ନାଇଁ ମାନେ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ସମୁଦୁଣୀ, ଆମେ ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଛୁ, ଆମ ପାଇଁ କଣ କିଛି ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହାନ୍ତି? ଓହୋ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତମ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣ ସେଟା ରିଟର୍ନ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଠିକ କହିଲି ନା? ଠିକ ବୁଝିଛନ୍ତି। ରୁହନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଇକି ନେଇ ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ସମୁଦି, ଜମା ଖରାପ ଭାବିବେନି। ହଁ ହଁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁଣି ଆପଣ ସେମିତି ହସୁଛନ୍ତି, କଥା କଣ? ହଁ ହଁ। ଆରେ ଆପଣ ପାଗଳ ନା କଣ? ହଁ ହଁ। ସମୁଦୁଣୀ, ଏ ସବୁ ଠିକ ହେଲା ଯେ, ହେଲେ ଏଇ ସର୍ବତଟା ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ଅଧିକ ହେଇଥାନ୍ତା, ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ କମ ଅଛି। କି କଥା କହୁଛ ସମୁଦୁଣୀ, ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଲେମ୍ବୁ ହିଁ ପକେଇ ନାହିଁ। ତମେ ତ ଡାଇବେଟିସିଆ ଲୋକ, ସେଇଥିପାଇଁ ସାଧା ସର୍ବତ ନେଇ ଆସିଲି। ନା କଣ କହୁଛ? ହଁ ହଁ।